siempre. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Lord is marvelous. Gloria a Dios. Glory to God. Primera Corintios capítulo 11, 1 of Corinthians chapter 11, verso 17 verse 17 al 19. to 19. ¿Lo tienen todos? We all have it. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Now in this that I declare unto you, I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. For first of all, when you come together in the church, I hear that there be divisions among you, and I partly believe it. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you. Gloria a Dios. Vamos a orar al Glory to Señor. God. Let us pray. Vamos a orar por la intérprete esta noche. Yo quiero que todos extiendan sus manos hacia acá y vamos a orar por Abigail. Que la unción de Dios sea sobre su vida esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Señor, ahora que tomes en tus manos a tu hija, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, Señor, derrama la unción de tu Espíritu Santo sobre ella. Hazle un instrumento útil para ti, Dios mío. En el nombre de Jesús, la consagro, la dedico a ti, Señor. Una vez más, para gloria de tu nombre y bien de su alma. Bendice, Señor, la palabra que sea de beneficio a nuestra vida, Dios mío. Toma mis labios y dale a tu pueblo lo que necesitamos en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos, You may be seated, brethren, o podemos sentarnos. or we may be seated. Gloria al Señor. Aleluya. Me disculpo con los hermanos que tengo que sentarme porque las piernas no me están respondiendo bien. I would like to apologize to the brethren. He needs to sit down because for health reasons he is having problems in his legs. Amén. Y también quiero agradecer a mi hijita más pequeña. And he also likes to thank his youngest daughter Aleluya, por ayudarme esta noche a traducir la palabra. for helping him translate. Gloria al Señor. Aleluya. La palabra de Dios es preciosa para nosotros, The word hermanos. of God is precious to us. Y es maravilloso poder reunirnos como iglesia. And it is marvelous to be able to get together as a church. La reunión de los hijos de Dios The meetings of the children of God es una de las cosas más especiales que podemos hacer en esta tierra. is one of the most special things that can happen in this Que earth. podamos reunirnos en un mismo lugar That we can meet and be united in one para place juntos adorar a Dios, to worship the Lord together. para juntos alabar a Dios, So that together we may worship our para Lord. ver cómo el Espíritu de Dios se mueve. So we can see how the Spirit of the Lord is moved. Qué bueno es ver a Dios obrando entre nosotros. It's so great to see the Lord move and work in us. Si hay algo que nos edifica como cristianos, If there's something that edifies us as Christians, es las cosas que Dios hace en los demás hermanos. is the things that we see God do in our Yo me brethren. gozo cuando Dios me toca a mí, I am joyed when God touches my heart, touches my. pero me gozo también cuando veo que Dios toca a los demás. But I am also joyful when I see that La the Lord bendición is que Dios touching le da a the los rest of demás. us. The blessing that God gives the rest of us Me bendice a mí también. is a blessing to me as well. La necesidad que tienen los cristianos The need that Christians have de asistir a la iglesia, to assist the house a of los the Lord, servicios our services in church, y aprender de la palabra juntos, and to learn about the Word of God together. nos hace, hermano, conocernos como hermanos de verdad. It makes us get to know each other as brethren. Si el evangelio no fuera
if the gospel was not en la forma que Dios lo estableció, in the way that God established it, creo que no había esa armonía que nos produce venir juntos a la casa de Dios. I don't think there would be that harmony between our brethren. Los niños que estudian en una misma escuela Children that go to the same school y que por años van asistiendo a las mismas clases, and for many years they go to the same classes, llegan a tener una relación casi familiar. they get to have an almost family-like relationship. Yo hace muchos años que estudié. I went to school a long time ago. No es que sea tan viejo, I'm not that old, pero hace muchos años que estuve en la escuela. but it has been many years since I've been in school. Sin embargo, de esos jóvenes que conocí desde niños, que estudiamos juntos, However, of those people that I studied with, that I went to school with, todavía a estas alturas nos seguimos encontrando y mantenemos una relación, to this day, when we see each other, we maintain a relationship, una amistad a friendship. que no se debe a otra cosa más que al haber estado reunidos tanto tiempo juntos. And the main reason there is that friendship is because we're united so much. We were united so much. Estuvimos mucho tiempo compartiendo, We shared a lot, haciendo los mismos exámenes, taking the same tests, conociendo los problemas de los demás. knowing each other's problems, Y eso nos unió, and that united us. aunque han pasado los años. Even though many years have passed, Nos mantenemos en una cierta unidad por eso. we still maintain a certain unity because of it. Y el estar reunidos como cristianos And to be united as Christians, tiene un propósito, hermano. it has its purpose. La armonía entre los hijos de Dios. The harmony between the children of God, El relacionarnos como cristianos. the relationship we have with each other as Christians. El hacer de nuestra reunión When we make our meetings más que un lugar donde venimos more than just a place we go a to pasar un rato, just to pass the time, sino un lugar donde juntos adoramos a but a Dios. place where we praise the Lord together, Donde juntos pedimos a Dios los unos por los otros. where we all get together to ask the Lord for each other, Donde compartimos con nuestros hermanos nuestros problemas. where we share our troubles with each other, Y sentimos que los hermanos nos respaldan en nuestros problemas. and we feel that our brethren are backing us up when we have a problem. Eso es una ayuda tremenda. That is a great help, Y es triste and it's very sad cuando la iglesia pierde el valor de nuestras reuniones. when the church loses the value of our Como meetings. dice la palabra aquí en 1 Corintios 11, Like the Bible says here in 1 Corinthians cuando al 11, congregarnos como iglesia, versículo 17, that when we get together, porque no os congregáis that you come together not para lo mejor, for the better, sino para lo peor. but for the worse. ¿Cómo puede llegar una reunión cristiana How could a Christian meeting, a a ser service, una reunión para lo peor? be a get together for the worse? Esa expresión, reunirse para lo peor. That expression, to come together for the worse, Para lo peor es lo que significa eso. Ok. for the worse. Gloria a Dios. ¿Ah? Se reúne uno para lo peor. You come together for the worse. Es increíble que nos reunamos como iglesia It's incredible to get together as a para church lo peor for the worse y no para lo mejor. and not for better. Se supone que reunirnos como cristianos We would assume that when we get together as Christians, produzca bienestar a nuestras it would vidas, produce a benefit to our life. produzca fortaleza espiritual, It would give us spiritual strength. produzca fe, It would give us faith. produzca comunión con Dios, It would produce a communion with God. produzca armonía entre los It hermanos. would produce harmony within our brethren. Sin embargo, puede haber reuniones. However, you could get together. Al reunirnos como iglesia, And when you get together as a church, en el verso 18, in verse 18, dice, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, for first of all, when ye come together in the church, no simplemente en la iglesia, he's not just saying in church, sino
en la condición o como parte de la iglesia. But what he's saying there is as a church, in the condition of being the church. O sea, ¿cómo es posible que siendo iglesia de Jesucristo How is it possible that being the church of God, nos reunamos para mal? we would come together for the worst? Para mal quiere decir para nuestro mal, What he's saying for our sin un beneficio, without benefit to us, sino worse con than un us, perjuicio. but as a prejudice to us. Ser dañados To be damaged. con el tipo de reunión que tenemos. To be damaged by the type of getting together that you have. The type Aquí of dice meeting. la causa por la que una reunión cristiana Here it tells us the cause for which a Christian meeting, a Christian puede ser union perjudicial y no beneficiosa. would be bad for us and not good. Dice el verso 18 Verse 18 tells us que hay entre vosotros divisiones. that there be divisions among you. Nada peor There's nothing worse como congregación as a congregation que estar divididos. than being divided. Jesús dijo que todo reino dividido contra sí mismo God says that every kingdom that's divided against itself no prevalece. will not prevail. Y aquí dice de una congregación, los hermanos de Corintio, And it tells us of a congregation in Corinthians que su reunión that when they got together, era para división. it was for division. Estaban divididos. They were divided. No había ningún tipo de unidad entre ellos, There was no type of unity between them, sino que estaban divididos. but they were divided. La palabra división allí The word divisions there es la palabra hisma o cisma, is the word hisma or sisma in Hebrew. que nosotros conocemos en español, no sé en inglés. That Lo conocemos como cima, una cisma, una división. Cisma is a division. oh, sisma ¿Ya? is a division. I don't know what that Es la palabra cisma es del griego. Esa palabra en griego significa brecha, rotura, means. And that word in Greek means a rupture, separación. a separation. Un cisma A sisma es una división profunda. is a deep division. Es una división imposible de unir. It's a division that's impossible to get back together. Cuando el Señor habló del rico y Lázaro, When the Lord spoke about the rich man and Lazarus, le explica que hay una gran cima he explained that there was a great divide entre el lugar de tormento between the place of torment y el lugar de la gloria de Dios. and the place where the glory of God was. Esa palabra que se utiliza ahí en San Lucas That word that is used there in St. Lucas, habla de una diferencia de altura. it says of a difference in altitude. Ajá. Una diferencia tan grande como el infierno y el cielo. It's such a great difference between like that of the hell and heaven. Pero en esta palabra But in this word, está hablando de alguien que está al mismo nivel, he's talking about two people who are in the sin same embargo no puede level. unirse. However, they are not able to Hay come algo que no together. les permite estar unidos. There's something that's not letting those two people Hay algo que come los together. mantiene divididos, There's something that makes que los maintains mantiene them divided, separados. that maintains them divided. Luego habla After it speaks, en el verso 19, in verse 19, dice, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones. it says, "For there must be also heresies among you." ¿Cómo es la palabra en inglés? Heresies. Eso mismo. Herejía. Something like that. Heresies. Aleluya. La palabra disensión The word heresies es diferente a división. is different than divisions.
Está hablando no de lo que está pasando, sino lo que lo provoca. It's talking about not what's happening, but what causes it, what provokes Lo que it. está provocando la división. What's provoking the division? La palabra división es cisma. The word division is schisma. La palabra disensión es jairesis. The word heresy. Es en griego, así que es lo mismo. Jairesis. In Greek, it's heriesis. Que significa desunión. That means disunion. Que tiene que ver That is related to con herejías. heresy. La palabra que se utiliza como disensión The word that is used as heresies está hablando is talking about de un concepto of a concept que divide a las personas. that divides people, an idea that divides. Uno cree algo One believes one thing, y el otro cree lo opuesto. and the other group believes another. Uno cree la verdad One believes the truth, y el otro una herejía. and the other a heresy. Y eso es lo que les hace estar divididos. And that's what makes them be divided. Dos personas que creen diferentes Two people who believe differently en una misma reunión, in one same meeting, en el mismo lugar, in the same place, con el propósito de adorar al mismo Dios, for the purpose of worshiping the same God, pero con diferente creencia. but with two different beliefs. Creen en cosas diferentes They believe in different things, y esas cosas no les permiten estar unidos. and those differences do not let them be together. Y yo le pregunto a usted esta noche, And I ask you this evening, ¿y no es exactamente eso lo que ocurre en nuestros tiempos? is that not the same thing that's happening in our times? Lo que hace que haya tantas iglesias diferentes What makes there be so many different churches es que hay creencias is that there are diferentes. different beliefs. Si todos creyéramos una misma cosa, If we all believed the same thing, la unidad de conocimiento, the unity that comes from knowledge, la unidad de conceptos, the unity of a concept, la unidad que produce la verdad, the unity that truth es la que da produces, la verdadera armonía. is what gives true harmony. Satanás, que el Señor lo reprenda, The devil, may God rebuke him, está interesado en que la iglesia esté dividida. is interested in the church being Y divided. él sabe que la única forma de dividir la iglesia entre sí And he knows that the only way to divide a church es que creamos cosas diferentes. is for us to believe different things. Ahora, Now, para creer cosas diferentes in order to believe different things, se necesitan maestros we need diferentes. different teachers. Para creer cosas In order diferentes to believe different things, hacen falta maestros we need diferentes. different teachers. Pero la Biblia dice But the Bible tells que el us maestro de la iglesia that the teacher of es the el church Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Y mientras el Espíritu de Dios And while the Holy Spirit sea nuestro maestro, is our teacher, tendremos una misma we fe, will have one same tendremos faith. una misma We will creencia have one same y belief. And tendremos una misma we will práctica. have one same Es la practice. ausencia del Espíritu Santo, It is the absence of the presence of es la God. ausencia del Espíritu It is Santo the absence of the Holy lo que Spirit causa confusión en la what causes iglesia, confusion in the church. lo que está haciendo que entren en la iglesia herejías, Is what's making heresies be entered inside the church. disensiones. Divisions. Este libro de 1 Corintios This book of 1 of Corinthians es un ejemplo claro de esto, is a clear example of this. porque en la iglesia en Corintio Because the church in Corinthians entraron maestros had teachers come into them, enseñando una doctrina diferente. teaching a different doctrine. La doctrina de Jesucristo The doctrine of Jesus Christ que Dios le dio a su iglesia that He gave to es the una church doctrina de amor, is a teaching of love, de justicia, of justice, de santidad. of holiness. Pero aquellos nuevos maestros But those new teachers estaban confundiendo el concepto de amor. were confusing the concept of love. Apareció alguien en la iglesia Someone came to the church que estaba conviviendo con la mujer de su padre, who was living with their father's wife, con su madrastra. with his stepmother.
Y en vez de juzgar a esta persona And instead of judging the person y disciplinarla, and putting a discipline on them, alguien le estaba enseñando a la iglesia en Corintio someone was teaching the church of Corinthians que la forma de mostrar de que eran espirituales of the way to show that they were truly spiritual era teniendo capacidad para tolerar todo lo mal hecho. is having the ability to tolerate everything that was bad. Y ellos creían que manifestaban amor And they thought that they were showing their love, teniendo como igual, putting on the same plate, dándole los mismos privilegios giving them the same privileges, y tratándole como a un hermano fiel, and treating them like another faithful brethren, a un fornicario to a fornicator, incestuoso. incest, someone who was practicing incest. Era la mujer de su padre. It was his father's wife. Y ellos estaban orgullosos And they were so proud de tener un miembro en la to iglesia have a member of the church que aunque era un corrupto, that even though he was era corrupt, parte de la he was congregación. part of the congregation. Como ocurre hoy, Like it happens today. que hay quienes se jactan There are people who brag de tener un adúltero por pastor, of having an adulterer for a pastor, de tener un borracho por of pastor, having a drunkard as a de pastor, tener un mentiroso por pastor. of having a liar that's a Y se pastor. sienten orgullosos And they feel proud de tolerar semejantes pecados. of tolerating that sin. Pablo que estaba lleno del Espíritu Santo, Paul that was full of the Holy Spirit, Pablo que su maestro era el Espíritu de Dios, Paul whose teacher was the Holy Spirit, indignado por el Espíritu Santo, was mad by the Holy Spirit, le ordena que voten a ese perverso de la iglesia. orders the church to throw that perverted person out. Pero Pablo siguió oyendo cosas de aquella congregación. But Paul kept hearing things about that Se reunían congregation, and they were united. y no estaban unidos. They would meet, but they were not united. Reunidos, They would be reunited, pero no unidos. but they were not united Porque cada uno creía una cosa distinta. because each one believed something different. Imagínense una congregación Could you imagine a congregation que uno cree that one believes en el Dios trino, in our God in three persons, como el que creemos nosotros, like the one we believe, como el Espíritu de Dios nos ha mostrado a nosotros. like the Spirit of God has demonstrated to Dios us, Padre, God the Father, Dios Hijo God the Son, y Dios Espíritu Santo. and God the Holy Spirit. Tres personas, Three un solo Dios. in one God. Three people, one Un God. solo Dios en tres personas. One God in three persons. Pero en la misma congregación And in that same congregation, hay alguien que cree there's someone else who believes que no hay un Dios trino, that God is not three in one, que Dios es solo Jesús that God is just Jesus, y que el Padre y el Espíritu Santo and that the Father and the Holy Spirit son solo nombres. are just names, Sin embargo, están en la misma but congregación. they're in the same congregation. Unos creen, One believes, como creemos nosotros, like how we believe, en el poder del Espíritu de Dios, in the power of the Holy en el Spirit. derramamiento del Espíritu Santo, When the Holy Spirit comes down on us, en los dones del Espíritu de Dios, in the gifts from the Holy en Spirit, el poder de Dios para sanar a los enfermos, in the power to heal the sick, el poder de Dios para dar dones the power of God to give de gifts conocimiento, of knowledge, de ciencia, of science, de sabiduría, of wisdom, de sanidades, of healings, de milagros, of miracles, de fe, of faith, de lenguas, of tongues, de interpretación de lenguas of interpreting tongues, y de profecías. and of prophecy. Pero otro dice But another one believes que eso era para el comienzo, that that was just for the beginnings. que desde que la iglesia That since the church tuvo conocimiento has had knowledge, has gained y knowledge fama, and fame, ya no necesita los dones that they don't need the gifts from the Holy Spirit. y viven en la misma iglesia. And they're in the same Y congregation. uno cree And one believes que se debe orar, that we should pray, que nuestras peticiones that our needs deben ser conocidas delante de Dios. should be known before God. Pero otro cree And another one que believes no hace falta orar, that we don't need to pray, que Dios sabe todo antes que le pidamos. that God knows everything before we ¿Para ask qué Him. orar? So why should we pray? Eliminemos el culto de We oración. don't need a prayer service. Quitemos la adoración a Dios. We don't need to worship God. ¿Cómo podemos estar juntos así?
How could we be together like that? ¿Cómo pueden estar dos juntos si no están de acuerdo? How could two be together if they're not in the same spirit? Tenemos un mismo maestro. We have the same teacher. Tenemos un mismo libro. We have the same book. Tenemos que creer una misma And cosa we need to believe the y same thing. practicar una misma And cosa. practice the same thing. Pablo le dice a los corintios, Paul tells Corinthians, cuando ustedes se reúnen, when you guys are united, no se reúnen para lo mejor, you guys are not united. Do not come together for sino the para better, lo peor. but for the worse. Yo oigo gente hablando de unidad, And I hear people talking about unity, pero unidad en división, but a unity amongst divisions, unidad en disensión. a unity in division, Unidos, united, pero creyendo cosas diferentes. but here believing different things. Eso es imposible. That's impossible. Solo hay una forma de estar unidos, There's only one way to y be es que together, creamos lo mismo. and that's for us to believe the same Jesús thing. oró por sus discípulos. Jesus prayed for his Capítulo disciples, 17 de San Juan, chapter 17 para of que John, creamos una misma so cosa, that they would believe in one same para thing, que vivamos una misma so that they cosa. would live one same way. Poder en el nombre de Jesús. The power in the Holy Spirit. Cuando el pueblo de Dios se une, When the church of God is la together, única forma de unirnos para bien the only way to come together for the better es haciendo lo que Dios manda en su palabra que is hagamos. doing what God tells us to do in His Word. La Biblia nos da ejemplos de uniones The Bible tells us of unions destructivas. that are destructive. Se lo repito otra vez. You want me to repeat it? Uniones Unions destructivas. that are destructive. Los latinos Hispanics, tienen un lema. we have a motto. No sé si lo digo bien en inglés. I don't know if I'm going to say it right in English. The people united We'll never be divided. will never be divided. La gente unida jamás será vencida. El pueblo unido The people united jamás será will vencido. never be divided. Lo hacen en las huelgas. They do it in strikes. Se van a la calle. They go out in the streets. Los latinos cogemos calderos, ollas, In Hispanics, we take pots and pans sartenes and our frying pans y una cuchara and a spoon, y golpeamos la lata. and we start making a lot of noise. El pueblo unido The people united jamás será will vencido, never be divided. pero no todas las uniones But not all unions son para bien. are for good. Hay malas uniones. There are bad unions. Hay malas uniones. There are unions that are Hay bad. malas compañías There are negative que corrompen companionships las buenas that costumbres. corrupt good customs. Las malas conversaciones The bad conversations corrompen corrupt las buenas costumbres. good habits. Hay que tener cuidado para qué nos juntamos. We have to be careful what we get together Vaya for. conmigo al capítulo 11 de Génesis. Come with me to chapter 11 of Genesis. Escuche bien. Listen well. Nunca el mundo ha estado tan unido. The world has never been as united. Nunca el mundo ha estado tan unido The world has never been as united como en el capítulo 11 de Génesis. as it was in chapter 11 of Genesis. ¿Lo tiene ya? Do we have it? Quiero demostrarle a usted I want to demonstrate to you que estar unido no siempre es bueno. that to be united is not always good. Que hay que escoger con quién nos unimos. That we need to choose ¿Y who para we qué are nos united unimos? with and what we're united for. Capítulo 11 de Génesis, Chapter 11 of Genesis, verso 1. verse 1. Tenía entonces toda la tierra And the whole earth una sola lengua. was of one language. Oh, what marvel. Qué maravilla. Oh, what a marvel. That's wonderful. Qué maravilla. Everybody speaks same language. Todo el mundo habla el mismo idioma. All the world. Todo el mundo. Una misma lengua. One language. Why not today? Porque hoy no. You know, Tú sabes por qué. that's a consequence Esa es la of consecuencia the sin. del pecado.
Amen. Amén. We got promise. Tenemos una promesa. One day, Un día, everybody speak same language. todo el mundo hablará el mismo No idioma. English, No inglés, no Spanish, no español, no Russian, no ruso, no Chinese. no chino. Heaven language. El lenguaje del cielo. Amen. Amén. But this time, Pero en este tiempo, everybody have the same language todos tenían una sola lengua and the same word. y las mismas palabras. Hablaban un mismo idioma They were of one language, y todos tenían el mismo concepto. and they all had one concept. Los criterios Their critiques, viewpoints eran similares. were similar. Es muy difícil It's very hard encontrar un mismo país to find one en el que todos country piensen iguales. where everyone has the same point of view. USA Los Estados Unidos is divided está dividido by two parties, entre dos partidos, Democrats demócratas and y Republicans, republicanos, and many more. y muchos más. Tea Party, El partido del té, Playtime Party, el partido de jugar, many parties, muchos partidos, muchas ideas many ideas, diferentes, different ones, formas de concebir el mundo diferentes. ways to view the world Unos differently. piensan Some believe que la mejor manera de coexistencia that the best way to coexist es que todos compitan is for everyone to compete por llegar a ser mejor que los demás. to get to a higher standard than the rest. Esa es la esencia del capitalismo. That's the essence of capitalism. Otros piensan Others believe que la riqueza debe ser repartida por partes iguales, that riches should be shared, que los ricos deben darle sus bienes a los pobres. that the rich should give their goods to the poor, Esa es la esencia del socialismo and that's the essence of socialism y del comunismo. and of communism. Los capitalistas dicen Capitalists say que si a la gente se le dan las cosas that if you just hand stuff out to people sin que la hayan conquistado, without them working for it, las desperdician you're wasting it y no la valoran. and you don't value it. Los socialistas dicen Socialists believe que no es buena la desigualdad. that inequality is not good. Parece que los dos tienen cierta verdad en lo que dicen. And they both have a certain truth in what Los they dos say. tienen cosas buenas, And they both have good parts. pero los dos tienen cosas And they malas. both have bad parts. Porque hay capitalistas explotadores. Because there's exploitative capitalists. Y en la práctica el socialismo And in the socialist es practice, que todo el mundo sea pobre, is for everyone to be poor, menos los jefes, but the boss, except the boss. except the boss. Menos el jefe. All right? So, both they cheating. So los dos son tramposos. Amen. Amén. Amén. Pero cuando se escribe el capítulo 11 de Génesis, When chapter 11 of Genesis was no written, solo tenían el mismo idioma, they didn't just have the same language, sino la misma forma de pensar. but the same way of thinking. Había unidad de pensamientos. There was a certain unity of thought. Y aconteció And it came to be, que cuando salieron de Oriente, as they journeyed from the east, del lugar donde desembarcó el arca, of the place where the ark was, siguiendo las órdenes de Dios, listening to the orders of God, que les ordenó llenar la tierra, who ordered them to fill the whole earth, que no se quedaran en un mismo lugar, to not stay in just one place, sino que salieran. but to go forth. Y ellos salieron, And they went forth. pero hallaron una llanura. And they found a plain in the Ellos land. venían de la montaña They came from the mountain. y nada mejor que vivir en el llano. And nothing's better than living in the valley. ¿Verdad que sí? ¿Qué dicen los hermanos de Comerío? What do the people of Comerío say? De Jayuya.
No hay nadie aquí, ¿no? Todos son de la capital, todos son del área metropolitana. Now everyone's from the capital now. Pero vivir en la montaña But to live in the mountain tiene sus has dificultades, its difficulties, ¿verdad? right? Bendito el Señor. Pero encontraron una llanura, But they found a plain, una llanura fértil, a fertile plain, y se establecieron allí. and they were established there. Y se dijeron unos a otros, And they said one to another, se pusieron de acuerdo, they got together, estaban en armonía, they were in harmony, pero no se pusieron de acuerdo para lo bueno, but they did not come together for sino the para better, lo malo. but for the worse. Porque es fácil Because it is easy juntarse to get together para el mal for the bad y no para el and bien. not for good. Poder en el nombre de Jesús. Power in the name of Jesus. Es fácil juntarse para lo malo. It's easy to get together for worse. La Biblia dice The Bible tells us que Herodes y Pilato estaban peleados. that Herod and Pilate were They fighted. fighting. Estaban en guerra. They were at war with each other. Pero cuando fueron a matar a Jesús, But when they went to go kill se Jesus, pusieron de acuerdo. they got together. Se juntaron. They came together. La muerte de un justo The death of a just man fue causa de la unión de dos perversos. caused the union of two perverted men. Dos hombres malos Two bad men se juntaron para hacer daño a un bueno. got together to do harm to a Eso good no man. fueron solo Pilato y Herodes. And it was not just Pilate and Herod. Eso ocurre hoy también. That happens today. En su trabajo ocurre. And your job, it happens. Dos malos se juntan para hacerle daño a un bueno. Two bad people get together to do harm to a good person. En mi país dicen, In my country, they say, Dios los cría y el diablo los junta. God makes them and the devil brings them together. I don't think I translated that right. Dios los formó God forms them y no pueden estar juntos. and they can't be together. Pero cuando van a hacer lo malo, But when they're going to go do bad, para asaltar un banco, to go rob a bank, para matar a una to persona, go kill a person, para drogarse, to get high, todo el mundo es amigo en las barras. everyone's friends with each other at a bar. En las cantinas todo el mundo es amigo. At a bar, they're all friends. Y se invitan tragos. And they buy shots for each other. Para lo malo, For the bad, juntitos. they came together. Y cuando la gente se junta para lo malo, And when people get together for el the worst, resultado siempre es the malo. result is always bad. Por eso no siempre las uniones son buenas. That's why it's not always good to be united. Poder en el nombre de Jesús. Power in the name of Jesus. Se dijeron unos a otros, And they said one to another, vamos, hagamos ladrillos, go to, let us make bricks cosámoslos con fuego. and burn them thoroughly. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. And they had brick for stone and slime they had they for mortar. Qué inteligentes eran. And they were so smart. ¿Ah? Mire, esta es una reunión para mal. That is a meeting for bad. Pero había gente inteligente. But there were smart people there. Los mejores constructores de la época. The best construction of that Descubriendo time. mejores materiales para construir. Discovering better materials to Puestos de acuerdo construct. con un propósito. And they were brought together for one purpose. Pero la esencia de ese propósito But the essence of that purpose era desobedecer a Dios. was to disobey God. Era hacer lo contrario a lo que Dios mandó. Was to go contrary to what God No. had told them to do. No crea que lo que la mayoría hace tiene la razón. Don't always think that the majority has the right No, way. no of crea thought. que porque la mayoría se ha puesto de acuerdo para vivir en contra de la palabra de Dios. Don't think that just because the majority of people have gotten together to live Tengan la against the razón word en of esta God, época. that they're right in this Un time. solo hombre One man haciendo la voluntad de Dios doing the will of the Lord vale más que el mundo entero. is worth more than the whole Aunque el earth. mundo entero esté unido. Even if the whole earth is united, Si lo que quieren hacer
what they want to es do, contrario a lo que Dios dice, what they want to do is contrary to no what God tienen la says, razón. they are not right. La mayoría no tiene la The razón. majority is not right. La razón la tiene Dios. The rule, ¿Oyó, iglesia? God is right. La razón la tiene Dios y su palabra. God and His word are right. Algunos creen que porque la gente santa se ha vuelto minoría, Some people think that just because people who are holy have become the minority, que ya no tenemos la razón, that we're not right anymore. que estamos desfasados, That we are fuera de lugar, out of place. estamos fuera de onda, We're out of the trends. que estamos obsoletos. That we're obsolete. Pero el cielo y la tierra pasarán, But the earth and heaven will pass. pero la palabra de Dios no pasará. But the word of God will not pass. Ella tiene la razón. All reason Ella is in the tiene la Bible. razón. All reason is in the Bible. No solo eran inteligentes, They were not only intelligent, sino que estaban de acuerdo. they were united. Ellos dijeron, hagamos, They said, let us make brick. edifiquémonos una ciudad y una torre, Let us build a city and a tower, cuya cúspide llegue al cielo, whose top may reach unto y heaven, hagámonos de un nombre, and let us make us a name, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. Había unidad, There was unity. había acuerdo. They got together, agreement. Estaban de acuerdo. They were in agreement. ¿Estás de acuerdo? Do you agree? Sí. ¿Y Yes. tú? And do you? ¿Y tú? And you? Sí. Yes. Por unanimidad. For unanimous decision, Todos aprobaron we all approve. hacer las cosas diferente a como Dios la mandó. They approved to do things differently than what God had mandated. Y eso es lo que estamos viendo hoy. And that is what we're seeing today. ¿Qué acuerdo ha alcanzado What an agreement the world has come to. el enemigo de las almas The enemy of our souls, con tantos líderes religiosos? with so many religious leaders, El ecumenismo, ecumenism, la unión de las iglesias. the union between churches. No importa que crean It diferente. doesn't matter if they believe differently. La unión entre evangélicos, The union between Budistas, evangelicals and Buddhists and musulmanes, Muslims hechiceros, and witchcrafts, those who practice witchcraft, lo están viendo hoy como un éxito de la sociedad. and they're seeing it now like an achievement of Son la society. mayoría. They're the majority. Es una mayoría aplastante. It is a crushing unity. Pero esa unidad no es para bien. But that unity is not for the better. Dios dice, God says, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. do not make yoke with incredulous. No te unan con los infieles. Do not make a yoke with those who are unfaithful. Porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas. For what companionship does the darkness have with the light? Qué compañerismo hay entre Dios y el diablo. What companionship is there between God and the devil? No hay unidad entre el mal y el bien. There is no unity between good and bad. Cuando la gente se une para el mal, When people come together for su the worst, reunión no es para bien. their union is not for good. Poder en el nombre de Jesús. Power in the name of Jesus. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. Listen to me. Escúchame. Listen what the Lord say. Escucha lo que dice el Señor. El pueblo es uno. Behold, the people is one. Lo dijo Dios mismo. The Lord himself said it. Son uno. They are one. Y dice más, dice, And it also says, y han comenzado la obra. and this they begin to do.
y nada les hará desistir And now de lo que nothing han pensado hacer. will restrain from them which they have imagined to do. ¿Qué persistencia? What persistence. Cuando la gente se encapricha en algo, hermano, When people are fixated on something, qué difícil es sacarlos de ahí. it's so hard to get them out of it. Qué trabajo pasamos los pastores a veces How hard do us as pastors have it con creyentes sometimes encaprichados. with believers that are fixated on something. Se encaprichan en algo. They're fixated on something. Y aunque Dios le diga que no lo hagan, And even if God tells them not nadie to do los it, hace desistir de lo que han dicho. nothing will restrain them. Yo lo voy a hacer, I'm going to do it. pero te va a ir mal. But it's not going to go good for you. Pero yo lo voy a hacer. But I'm going to do it Yo anyway. dije que lo voy a I hacer. said I'm going to do Yo it. decidí hacerlo. I decided to do ¿Qué it. cabezaduras son? Some people are hard-headed. No hay forma de hacerlos cambiar. There's no way to make them change. Los hijos de Dios no somos así. The children of God are not like that. Los hijos de Dios siempre estamos dispuestos a que Dios cambie nuestro rumbo. The children of God are always willing for God to change our path. Siempre estamos dispuestos a que Dios nos arregle lo que esté mal. We should always be willing for God to fix what is wrong Siempre with us. encomendamos nuestras acciones al Señor We always put our actions before para que God, Él decida si lo que hemos pensado está bien o mal. so He can help us decide if what we have decided is good or bad. Antes de hacerlo, Before doing it, hay que consultar con Dios. we need to consult with God. Cuando un creyente viene a la iglesia When a believer comes to the church con la actitud with, de an la act- gente de la Torre de Babel, with the type of attitude that the people from the Tower of Babel had, ¿de qué vale orar por él? why would we pray for them? ¿De qué vale aconsejarlo? What's it worth to give them advice? No va a cambiar. They're not going to change. Señor, Lord, te pido we ask you que me deje una novia, to give me a girlfriend. pero que sea Petronila. But make sure it's so and so. Que sea Petronila. Make sure it's so and so. Mary Sue. Y Dios dice no. And God says no. Y él vuelve a orar. And he prays again. Señor, Lord, te pido I ask you que me des mi esposa, to please send me a wife. pero que sea fulana. But make sure it's Mary Sue. Y Dios le dice, te dije que no, And God says, I told you that's not porque creen because they believe que pueden a Dios hacer que Dios cambie. that they can make God change. Pero Dios no cambia. But God's mind doesn't change. Cuando Dios te dice que no, When God tells you no, Él tiene razón para decir que no. He has a reason why He's saying no. Y ay de nosotros And woe us si Dios te abre la puerta if God opens a door y te dice, ¿quieres hacerlo? and says, if you want to do it, Do it. go ahead. Hazlo. Atente a tus consecuencias. Now, because it comes to the consequences. Eso está en la Biblia también. The Bible tells us that too. Capítulo 19 de San Mateo. Chapter 19 of Matthew. Jesús dijo a los fariseos, God told the Pharisees, Jesus told the Pharisees, por la dureza de su corazón, for the hardness of their hearts, Moisés les permitió Moses allowed them divorciarse de su mujer y casarse con otra. to divorce for their, Pero with their al wives. principio no fue But así. in the beginning, it was not so. Fue por la dureza de su It was corazón. because of the hardness of Fue their por el hearts. capricho que It was for tenían. their little Que Dios les fixation dijo, that God told them, ¿quieren you hacerlo? want to do it? Go Háganlo. ahead. Ya verán las You're going to see the consecuencias. consequences. Acab, Ahab, el rey Acab, the king Ahab, recibió un mensaje de 500 profetas received a message from 500 prophets que le decían, sube that told him, go for it. a Ramot de Galaad. Así, To Ramoth of Galaad, que Dios la entregó en tus manos. that God has placed it in your hands. El rey Josafat And King Josaphat le dijo, ¿habrá un profeta de Jehová aquí? said, is there one prophet of God Porque here? Josafat había oído la voz de Dios. Because
Josaphat had heard the voice of God. Y quien oye la voz verdadera de Dios And those who hear the true voice of God no se deja engañar por voces falsas. do not let themselves be No se deja engañar por voces falsas. do not let themselves be tricked through false voices. How many false voices are today? ¿Cuántas voces falsas hay en este día? How many false prophets hay today? ¿Cuántos falsos profetas hay hoy? Woo! Too much. Demasiado. Everybody say, the Lord say. Everyone says, the Lord says. Whatever you want to do it, do it. Whatever you want to do, lo que tú quieras hacer, hazlo. Enjoy your life. Disfruta tu vida. The life is good. La vida es buena. You got no restriction. Tú no tienes restricciones. Do it. Hazlo. Enjoy it. Disfruta. Oh, it's too much false prophets. Hay demasiados falsos profetas. Muchos profetas falsos hoy. There's too many false prophets. Pero quien today. ha oído la voz del Espíritu Santo de But those who verdad have heard the true voice of the Spirit no hace caso a voces falsas. do not pay attention to those false voices. No hace caso a palabras falsas. Do not listen to those false voices. Y el rey Josafat dijo, tráeme a uno que hable de parte de Jehová. And King Josaphat said, bring me one person that may speak on behalf of the Y Lord. trajeron a Jehovah. Micaías. And they brought Micaiah. Y uno que lo trajo le dijo, oye, And those who brought him told him, listen, todos hemos hablado lo mismo. we've all said the same thing. Tenemos una misma lengua We have one language y unas mismas palabras. and one speech. Así que escoge tú unas palabras que se parezcan a las de So nosotros. pick something that sounds like what we've said. Pero Micaías dijo, But Micah said, vive Jehová, the Lord lives, en cuya presencia estoy. in whose presence I am in, Que lo que Jehová me that diga, what the Lord tells me to say, eso diré. I will speak. Aleluya. Santo. Lo que Jehová diga, What Jehovah tells me, eso le voy a decir. that's what I'm going to say. Y Acab sabía que Micaías no decía mentira. And Ahab knew that Micah was not a liar. Acab dijo, yo lo aborrezco Ahab said, I despise him porque siempre me profetiza malo. because he always prophesies bad towards me. Pero si tú eres malo, But if you're bad, lo que vas a recibir es juicio. what you're going to receive is justice, judgment. Y le dijo a Acab, And Ahab said, subiremos a Ramón de Galad. am I going to go up to Ramoth of Galad? 500 profetas dijeron que subamos. 500 prophets said that we should go up. Fulano lo dijo. So and so said it. El otro también. The other one too. El otro, el otro, el otro, el otro, el otro. So did that one and that one and that one and that one and that one. And now what you say? ¿Y ahora qué dices tú? Y Micaías le dijo, yeah, go ahead. And Micah said, yeah, ve. Sí, sube. Yeah, go forth. ¿Se da cuenta? Do you see? Por la dureza de su corazón. Because of the hardness of their Porque heart. sabía Acab Because Ahab knew que esos 500 eran unos mentirosos. that those 500 were some liars. Porque hay gente Because there are people que aunque pongan en peligro su propia salvación, that even if they put their own salvation at prefieren risk, que le digan lo que le gusta. they would prefer for people to tell them Las what they iglesias like. de hoy están llenas de gente The churches of today are filled que with aunque people saben que están poniendo en peligro su propia that even if salvación, they know that they're putting their salvation in danger, les gusta que le digan lo que ellos quieren oír. they like to hear what they want to hear. Y Dios le da lo que ellos quieren. And God gives them what they want. Porque cuando usted va a la iglesia buscando algo, Because when you go to church looking for lo que usted something, busca, eso encuentra. what you're looking for, that's Si what su you're going to corazón find. es malo If your heart is bad y anda buscando mentira, and you're looking for va a lies, aparecer un mentiroso que le hable. a liar is going to come out and he's going to tell you some Para lies. gusto se hicieron los colores.
Para gusto. For Un gusto, un deseo. Vamos, enséñame el dicho a los americanos. the colors were made for taste. For If you like red, si te gusta el rojo, red is there. ahí está el rojo. You like black, ¿Te gusta el negro? black too. Ahí está el negro también. You like liar, Si gusta el mentiroso, everywhere is a liars. en todo lugar hay mentiroso. Y la gente busca una iglesia And people look for a a church su gusto. according to their taste. A mí me gusta I prefer to drink. I like to drink. empinar el codo. So Tiene Put my que haber elbows una up. iglesia there has to be a church que permitan that lets me glu. look like blood. A mí me gusta I like robarle a Dios. to steal from God. Y yo necesito una iglesia And I need a church donde me permitan robarle a Dios lo que le pertenece a where they Él. let me to steal what belongs to God. ¿La encontrará o no la encontrará? And they're going to find it. Of course. ¿Está permitido? It's allowed. Dios se lo ha permitido. God has allowed that. Dios se lo ha concedido. God has given that to them. Dios le ha concedido a los malos God has given to que the en wicked esta época prosperen y les vaya bien. so that in these Pero times they Dios could le ha prosper. concedido a su But God iglesia has permitted for the church que se vista de lino to be fino, dressed of white limpio, linen, blanco y resplandeciente. clean, white, and shining. Eso es lo que la Biblia dice de la That iglesia. is what the Bible says of the church. Que a su novia se le ha That concedido. to his bride has been Apocalipsis given. 19. Revelation 19, A su novia se le ha concedido to his bride has been permitted, que se given vista de lino fino, to be clothed in white linen, blanco, white, limpio clean, y resplandeciente. and bright. Y el lino fino And the fine linen son las acciones justas de los santos. are the just ¿Cuántos actions of the adoramos a holy. Dios, hermano? Amen. How many praise God tonight? One more hour. Una hora más. Another hour? Thank you. I got two. Gracias, Aleluya. tengo dos. Bendito el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Subiré a Ramón de Galaad. Should I go up to Galaad? Y Micaía le dijo, And Micah ve. said, go ahead. Y prosperaré. And will I prosper? Seguro. Of course. Y cuando Acab oyó el tono de Micaías, And when Ahab heard his tone of voice, se dio cuenta que era irónico. he realized that it was an Que ironic tone, Micaías se le estaba riendo en la cara. that he was laughing in his face and being sarcastic. Y le estaba diciendo He was sarcásticamente, telling him in a sarcastic tone, seguro que vas a ir. of course you're going to go. Pero de que vas a virar, eso es otra historia. That you're going to come back? I don't know. Ah. Y entonces acá lo maldijo. And Ahab damned him Y le dijo, ¿cuántas veces te voy a decir? and told him, how many times am I going to Dime tell la you? verdad. Tell me the truth. ¿O tú quieres saber la verdad? Oh, you want to know the truth? Yo vi a todo Israel disperso I saw all of Israel dispersed, y tú muerto. and you were dead. ¿Cómo? Y What? le dijo, sí, yo vi una visión en el cielo. Yeah, I saw a vision Y from Dios heaven, llamó a sus siervos and God called on his y les people dijo, and told them, oiga, qué grande es nuestro Dios. Dios How puede hacer great las is our cosas God. solo, God can do things on his own, pero Él cuenta con sus hijos. but he looks to his children. Dios pidiéndole opinión a sus siervos, God asking his servant for his siendo Él thoughts, el Dios de toda sabiduría. being God himself. Y uno le dijo,
And one told him, yo lo voy a inducir I'm going to bring them para que vaya. so that they would go. Y otro le dijo, And another said, no, mejor nah, better. lo empujamos a la batalla. Push him towards battle. Y vino uno And another one came. que la Biblia dice que es padre de toda mentira, That the Bible says is father of all que lies. estaba colado allí, Who was there crashing. porque el diablo se cuela donde no lo mandan. Because the devil gets into where people are Y not le dio su invited, where he's not opinión a invited. Dios. And he gave his opinion to God. Y le dijo, yo seré espíritu de mentira en todos sus He profetas. said, I will be a spirit of lies in all his Y prophets. Dios le dijo, And God told him, tienes mi permiso. you have my permission. Ve Go, que lo vas a lograr. that you will do Porque it. siempre que haya alguien Because every time there is que someone no le gusta la verdad, that does not like la truth, mentira va a triunfar en él. the lies will triumph in them. Por eso está triunfando tanto la mentira en este tiempo. That's why lies are triumphing so La much Biblia these days. dice The Bible tells que us por cuanto no amaron la verdad that because they did not love the truth para ser salvos, in order to be saved, Dios le manda un poder engañoso God sends them a powerful liar, un poder engañoso, a lying spirit, para que crean la mentira so that they may believe lies y se and pierdan. get lost. Y eso ocurrió con Acab. And that happened with Ahab. Y eso ocurrió con los que construyeron la torre de Babel. And that happens with those who constructed Les the Tower of interesó Babel. más la mentira que la verdad. They were interested more in the Dios le lies. dijo, no construyan una ciudad así. God told them, don't build a city like that. Dios le dijo, no hagan una torre así. God told them, do not construct a tower like Y that. ellos dijeron, sí, And lo they vamos a said, hacer. we're going to do it. Ah, pues háganlo. And God said, okay, we'll do it. Y cuando más contentos estaban, And when they were as happy as can be, cuando más unidos when estaban, they were the most united, one day in the morning, un día por la mañana, somebody say alguien dijo to his partner, a su compañero, hey, please give me the hammer. oye, alcánzame el martillo. And the other say, Y el otro dijo, ¿qué tú dices? what'd you say? And the other neighbor say, Y el otro vecino dijo, Ruski risky parayo. Somebody's talking English, another one in Spanish, another in Russian. uno en inglés, uno en español y el otro en And the ruso. other one say, sin champú pelo chucho. In Chinese, En chino, everything was confused. todos estaban confundidos. Nadie entendía a nadie. Nobody understood anybody. Dios no usó ni una sola bala. God didn't use a bullet, Ni un solo ángel tuvo que atar a nadie. and not even a single angel. Es que Dios tiene muchos recursos It's that God has a lot of para sources. hacer desistir a los pecadores de su obra. He has all the resources to stop their sinners from their work. Dios tiene muchos God has recursos many resources para detener a los to pecadores stop sinners de su trabajo, from their work, de su labor. of their labor. No importa cuánto planeen, It doesn't matter how much you plan. no importa cuánto It programen. doesn't matter how much they Dios program. puede confundir sus lenguas. God can confuse their Sin la tongue. dirección de Dios, Without the direction of todo es God, confusión. everything is Todo es confusion. falsedad. Everything is falsehood. Volvamos a 1 Corintios 11. Let's go back to 1 Corinthians 11. Glory to God. Hallelujah. Give me 5 more minutes. Dame 5 minutos. 5 more minutes 5 minutos. from basketball. Minuto de basquetbol. You know what is a basketball minutes? ¿Sabes qué es un minuto de basquetbol? Sometimes it's an hour. A veces una hora. Amen. Aleluya. 1 Corintios 11. 1 Corinthians 11. Al anunciar esto que sigue, Now, in this that I declare unto you, no os alabo, I praise you not.
porque no os congregáis para lo mejor, that ye come together not for the sino better, para lo peor. but for the worse. Porque en primer lugar, For first of all, cuando os reunís como iglesia, when ye come together oigo que in hay the entre church, vosotros divisiones, I hear that they be divisions y among en you, parte lo creo, and I partly believe it. porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, For there must also be heresies para among que se you, hagan manifiestos that they which are approved entre vosotros may be made manifest los que son aprobados. among you. Es una necesidad. It's a necessity. Las divisiones Divisions, y especialmente las disensiones, and especially heresies, las diferencias differences de credos of credos, hacen marca mark quién es de Dios y quién no es de Dios. who is of God and who is not Por of su God. fruto se conoce. They will be known by their fruits. Pero este pasaje me dice But this passage tells me que cuando uno se reúne como iglesia, that when one is united as a church, tiene que hacer todo lo posible you need to do everything de que nuestra reunión sea para bien. everything possible so that when we come together, it is for ¿Cómo the puedo better. lograr que cuando yo voy a la iglesia sea para mi bien How can I make it so that when I y go no to para mi church, mal? it's for the better, not for the worse? En primer lugar, First of all, cuando no vengo a mirar los defectos de los demás, when I don't come to see sino a mirar al Señor. the bad in the rest of the people, Cuando vengo a buscar el rostro de Dios, when I come to seek the cuando Word of pongo a God, un lado when I put aside todas mis otras preocupaciones all my other worries, y mi único interés and my only interest es adorar a Dios en espíritu y en verdad. is to praise the Lord, Yo no puedo perder el tiempo en la iglesia. I can't waste time in church. No puedes perder el tiempo en la casa de You Dios. can't waste time in the house of the ¿Cómo me Lord. reúno para bien How do I come together for the cuando mi better? reunión es para orar, When I come together, it's para to pray, cantar a to Dios, sing to the Lord, para danzar en la presencia de Dios, to dance in the presence of the para Lord, recibir palabra de Dios en mi to vida, receive word of God for my life, para crecer espiritualmente, grow spiritually, para ser de bendición a los otros hermanos. so that I am a blessing to my fellow brethren. Déjeme preguntarle algo esta noche. Let me ask you something tonight. ¿Ha sido su venida a este lugar Has your coming to this place para bien o para mal? for the better or for the worse? Porque puede ser para mal. It could be for the worse. Some people coming to the church. Hay gente que vienen a la iglesia They sit y in se some sientan place en algún lugar and they look around. y miran They search. y buscan They try to find it. y tratan de encontrar Something wrong algo que esté mal to talk about it. para hablar de eso. Praise God. Vive Dios. And the Lord is here. Y el Señor está aquí. The Lord is searching for you. El Señor está buscando a ti. He wants to touch your life. Quiere tocar tu vida. He wants to fill it out your life with the Holy Spirit. Quiere llenar tu vida del Espíritu Santo. And you don't found it Y no lo has encontrado. because you're looking around. Porque estás buscando alrededor. You need to look Him. Tienes que mirar arriba. Tienes que mirar al Señor. You need to look to the Lord. Dejar de ver los defectos al lado. Stop looking for defects around you. Porque siempre hay faltas. Because there are always faults. Siempre hay defectos. There are always defects. Siempre hay errores. There are always errors. Pero hay una diferencia But there's a difference entre el que viene a buscar el bien between those that come y el to que God viene a for buscar good el mal. and those who come seeking bad. El padre de David The father of David miró hacia el camino looked towards the y way vio venir al profeta Samuel. and saw Samuel coming. Y cuando Samuel se acercaba, And when the prophet was getting Elí se close, preocupó Eli was worried. y le dijo, ¿es tu venida And he said, is your coming para bien o para for mal? the better or for the worse? Y el profeta de Dios le dijo, And the tranquilo, prophet of God said, be still. es para bien. It is for the better. Y entonces Isaí le dijo, bienvenido. And Isai said, welcome. Y le hizo una comida. And he made him a feast. Y Samuel dijo, no vamos a comer And Samuel said, we're not going to hasta que eat no haga lo que Jehová me ha mandado a hacer a este lugar. until I do what God has Qué told bueno me que to al do in venir a la this iglesia place. digamos lo mismo.
How great would it be if when we Yo come voy a to saludar a church, mis hermanos. we do the same thing. I'm going to Yo say voy a hi to my conversar brethren. con ellos. I'm going to conversate with Pero them. no hablaré con mis hermanos But I'm not going to speak to my hasta brethren que no hable con Dios. until I speak to God. Aleluya. Hallelujah. No fellowship No hay confraternidad before antes I make a worship. que haga adoración. Worship is first. Adoración es primera. Fellowship is after. Mi The confraternización es kingdom of después. God is first. El reino de los cielos es primero. Y lo demás por And the añadidura. rest comes. Aleluya. Voy al culto. I go to the service Porque quiero ver al hermano Josué. because I want to go see Brother Joseph. Tengo que hablar con él. I got to talk to him. No, él no me debe nada. He doesn't owe me anything. No, voy al culto porque quiero ver a Dios. I go to the service because I want to see God. Una cosa he demandado a Jehová I have demanded one thing from the Lord, y esta buscaré. and this I shall seek, Que esté yo en la casa de Jehová that I may dwell in the house of the Lord todos los días de mi vida all the days of my life, para contemplar la hermosura de to Jehová contemplate in the y para fullness inquirir en of su God, templo. and to be in His Si usted vino temple. al culto If you come to the service y no sintió a Dios and you did not feel God, y no derramó su alma delante de Dios and you did not bring your y soul Dios unto no the habló Lord, a su and vida, God did not speak to your es life, tiempo perdido. it is time wasted. Usted pierde el tiempo You're wasting your en el time mejor lugar, in the best place, perdiendo el tiempo. wasting your time. Qué triste How sad reunirse para lo to peor. come together for the worst. Pablo escribe a la iglesia Paul writes to his church, y le dice: cuando se reúnan, and he says, when you come together, que haya entre ustedes that may there be between you cánticos espirituales, spiritual songs, que hayan salmos, may there be psalms, que haya enseñanza de la may there palabra. be teachings of the holy word. Hágase todo Do everything decentemente decently y con orden. and in order. Hágase todo Do everything para la gloria de Dios. for the glory of God. Salmos, Psalms, cánticos, songs, enseñanzas, teachings, pero de Dios, but of God, que edifiquen nuestra vida, that may edify your life, que nos animen a buscar el rostro de that may Dios. lead us to seek the word of God. Inclinen su rostro que vamos a orar al Señor. Bow your heads and let us pray. Dios está aquí en esta noche, hermano. God is here this evening, brethren. Dios está interesado God is interested en que nos reunamos para lo mejor. in us coming together for the good. Pídale al Señor Ask the Lord que nada ni nadie that nothing or nobody me quite la comunión contigo. may take away your communion with God. Tú eres la persona más importante You're the most important person en este lugar. in this place. Tu presencia Your presence es lo que yo vine a buscar aquí. is what I came to seek. Gracias por tu presencia, Thank you Señor. for your presence, Lord. Señor, bendice cada vida que ha escuchado esta palabra. Lord, bless every person who has heard this word. Aquellos que nos ven a través de la internet. Bless those who are hearing us through the internet. Ministra sus vidas, Señor. Minister to their lives, Lord. Enséñales a buscar tu rostro. Teach them to seek your presence. Que nada ni nadie That nothing or nobody desvíe su atención takes their attention de tu cara. from your face. Ayúdanos a mirarte a ti. Help us to look to you. Ayúdanos a buscarte a ti, Help Señor. us to seek you, Lord. Por favor, te lo suplico. We ask you, Lord, please. Toca mi vida, Señor. Touch my life. Dígale a Dios, toca mi vida, Ask the Señor. Lord to touch your life today. Yo quiero sentir tu I want presencia. to feel your presence, Lord. En el nombre de Jesús.